Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tayyib, tiap menepat. La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. Tutla nama syahadat, syahadat menedawahi. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tisla tamat tamjid mene bujuti subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu walau akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tauhid मैंने अल्लाह ताला तो एक माना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu abadan abada dzul jalali wal ikram bi yadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir.